الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط. غادي نقوموا بتصحيح تمرين رقم 2، نموذج لامتحان محلي يوم 3 إعدادي. إذا غادي يستافدوا منه التلاميذ اللي كيقراو بالفرنسية واللي كيقراو بالعربية. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. تابعوا معنا. التمرين كيتكلم على l'encadrement, l'ordre et opération. Alors, l'exercice 2, la question 1, comparer les nombres, les deux nombres 4 et 3 racines carrées de 2. Alors, pour comparer deux nombres, alors on peut comparer les carrés. Alors, pour comparer A et B, alors on peut calculer A au carré, B au carré. Ou bien on peut calculer la différence. Alors هنا بالنسبة لهذا السؤال فالطريقة السهلة والبسيطة هو أننا غادي نقوم بحساب مربعي العددين لو كاري دي دو نومبر، أو غادي نديرو لا كومباريزون ديال لي كاري، ومن بعد غادي نستنتجو لا كومباريزون ديال لي دو نومبر. Alors, غادي نحسبو 4 au carré ou 3 racines carrées de 2 au carré. Alors, غادي la première méthode ou bien la première étape, pardon. يعني المرحلة الأولى. Alors, 4 au carré هي 16 و 3 racines carrées de 2 au carré هي 9 fois 2 هي 18. Alors, ردوا البال، كاينين التلاميذ اللي كيديروا 3 في racines carrées de 2 وتيدير 3 في 2 هي 6، وفي الاخر غادي يلقى الجواب ديال راه خطا. اذا الا درتي خطا في الحساب راه النتيجه كتمشي حتى هي. اذا رد البال 3 او كاري هي 9، غاسين كاري دو 2 او كاري هي 2، 9 فوا 2 هي 18. الوغ هنا لقينا 16 و 18. سي كي لو بلو غران؟ الوغ لو بلو غران سي 18. الوغ اون بو écrire 16 inférieur à 18. Alors, donc, 16 inférieur à 18, et on sait que les deux nombres sont positifs. On a 4 ou 3 racines carrées de 2, deux nombres positifs. Alors, on déduire que 4 inférieur à 3 racines carrées de 2. Alors, les deux nombres positifs. Et لو كانوا هما deux nombres négatifs, on change l'ordre. لو كانوا deux nombres négatifs غادي نولو نديرو supérieur. حيت la règle اش فيها؟ إلا كانت A inférieur à B, alors A au carré inférieur à B au carré si A et B deux nombres positifs. Si A et B deux nombres négatifs, alors كنديرو A supérieur à B. A au carré supérieur à B au carré. Alors, on passe à la deuxième question. On déduire que 4 plus 2 racines carrées de 2 inférieur à 5 racines carrées de 2. بالنسبة لهذا السؤال on déduire que إذا من الجواب ديال السؤال الأول غادي تبدأ. إذا باش نبداو لا ديدكسيون الاستنتاج غنبداو من الجواب ديال السؤال السابق. Alors, on a 4 inférieur à 3 racines carrées de 2. إلا شفتو اش زادو في لا بروميير في الطرف الأول زدنا 2 racines carrées de 2. Alors حتى حنا غادي نزيدو 2 racines carrées de 2. Alors هنايا زادو 2 racines carrées de 2. إذا غادي نزيدو هنا 2 racines carrées de 2 وغادي نزيدو هنا 2 racines carrées de 2. Ça y est. Alors, on a 4 inférieur à 3 racines carrées de 2. Donc, alors on peut écrire ici inférieur ou égal. Parce que la question c'est inférieur ou égal. Alors, on peut ajouter ici inférieur ou égal. Et ici inférieur ou égal. Alors, on déduire. Alors, par suite, 4 plus 2 racines carrées de 2 inférieur ou égal à 5 racines carrées de 2. Pourquoi 5? Alors on a 3 plus 2 c'est 5. Alors on peut factoriser par racine carrée de 2.
Alors c'est 5 racine carrée de 2. La question 3. Soit x et y deux nombres réels tels que... Alors, tel que on a x compris entre 3 et 5 et y compris entre 2 et 6. Alors, on a x compris entre 3 et 5 et y compris entre 2 et 6. Alors, la question c'est encadrer ou bien trouver un encadrement pour les 2x plus y, moins 2y plus 5x, etc. Alors, pour 2x plus y, alors on a x compris entre 3 et 5. Alors, x, on multiplie par 2. غادي نضربو في جوج. ونضربو كلشي في جوج. 2 fois 3, 2 fois x, 2 fois 5. Alors, comme ça. On a x compris entre 3 et 5. Alors, on multiplie par 2. Après, on a 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 5, c'est 10. Alors, directement 2x compris entre 6 et 10. Alors, on ajoute y. Alors, y, on a y compris entre 2 et 6. Alors, directement 2x plus y compris entre 6. Regardez ici. Alors, on a ici 2x compris entre 6 et 10. Ou on a ici y compris entre 2 et 6. Alors, on va dire 6 plus 2 ou 10 plus 6. Alors, 6 plus 2, 8. 10 plus 6, 16. Ça y est. Alors, on a fini. La deuxième. Alors, l'encadrement de moins 2y plus 5x. Alors, la même chose. On a y compris entre 2 et 6. Alors, on multiplie par moins 2. Alors, si on multiplie par moins 2, on change l'ordre. ملي كنضربو في واحد العدد سالب كنشونجيو l'ordre. وباش نشونجيو l'ordre, إما نشونجيو les places ولا نشونجيو le symbole بحال. Alors, on multiplie par moins 2. Alors, regardez ici, si on multiplie par moins 2, درنا moins 2 fois 6. علاش بدلنا لهم الأماكن هذوك لي نومبر. ولا ممكن نشونجيو le symbole راه بحال. Alors, moins 2 fois 6, c'est moins 2. Moins 2 fois y, c'est moins 2y. Moins 2 fois moins 2, c'est moins 4. Alors, moins 2y, c'est comme ça. Après, on a x compris en 3 et 5. On multiplie par 5. Alors, 5 fois 3, 15. 5 fois x, c'est 5x. Et 5 fois 5, c'est 25. Il y a ici 2x. Non, c'est 5x, pardon. Ici, il y a 5x. Alors, il y a 5. Pardon. 5x. Alors, on résulte que moins 2y plus 5x compris entre moins. Alors, regardez ici. On a moins 2y محصورة بين ناقص 12 وناقص 4. Au moins c'est pas moins 5x compris entre 15 et 25. Alors, في الجمع ما كنديرو حتى شي تغيير. غادي نديرو ناقص 12 نزيدوها ل 15. ناقص 2 غادي نزيدوها ل 5 اكس. وناقص 4 غادي نزيدوها ل 25. صافي وغادي نحسبو. إذا ناقص 12 زائد 15 هي 3. هذه غنخلوها كما هي لأن هي السؤال. ثم ناقص 4 زائد 25 هي 21. وغادي نكتبو الجواب. احنا غادي نكونو جاوبنا على العملية الثانية. غندوزو ل 2x كاري موان y او كاري. كلشي هادشي بلي سامبل غير تبعو مزيان. الوغ هنا ما غاديش تجاوب ديريكت. كل حاجة جاوب عليها بوحدها. عندك 2x كاري موان y كاري. غادي دير x كاري هي الأولى وتضربها في جوج. ومن بعد سير دير عاوتاني y كاري وضربها في ناقص ودير الجمع. إذا شي حاجة بسيطة. إذا عندنا x كاري x
compris entre 3 et 5. Alors x carré غادي يولي compris entre 9 et 25. علاش؟ لأن بوزيتيف. لو كان نيجاتيف غادي نشونجيو لوردر. إذا عندنا x carré compris entre 9 et هنا غادي نضربو في جوج. Alors on multiplie par 2. Alors si on multiplie par 2, 2 fois 9, 18. و 2 fois 25 50. غادي نلقاو هاد الجواب. دابا غندوزو ل y. إذا y عندنا محصور بين 2 و 6. alors إلا درنا y au carré هي 4 و 36. دابا غادي نضربو في ناقص ملتيبلي باغ موان. إلا ضربناه في موان غادي نشونجيو لوردر، غادي نشونجيو لي بلاص ديال لي نومبر. alors غتولي عندنا موان y au carré compris entre moins 36 و moins 4. دابا غنديرو الجمع. علاش؟ لأن كنعرفو كو a moins b égale a plus moins b. alors غادي نديرو la somme directement. alors 18 plus moins 36 و 50 plus moins 4. هنا ما ديروش خطأ في الحساب باش تلقى داكشي هو هذاك. 18 plus moins 36 هي moins 18 و 50 moins 4 هي 46. صافي ها الجواب. ننتقلوا للسؤال الأخير ولا ما قبل الأخير. عندنا 2x لونكادرومون ديال 2x sur x plus y. حتى هنا كدير كل حاجة بوحدها وكتجاوب. نبداو ب x. عندنا x أصلا محصور بين 3 و 5. alors ملتيبلي باغ 2. علاش كتبنا الجواب مباشرة؟ لأن جاوبنا عليه في المرحلة الأولى. ملي بغينا نجاوبو على 2x plus y جاوبنا على 2x. إذا غادي ممكن نكتبوها مباشرة. 2 في 3 هي 6 و 2 في 5 هي 10. غندوزو ل x plus y. إذا عندنا x و y محصور بين عددين موجبين. إذا عندنا x plus y هي 3 plus 2 هي 5 و 5 plus 6 هي 11. alors ممكن نكتبو الجواب ديريكت كوم سا. maintenant عندنا x plus y كاين في لو دينيميناتور، كاين في المقام. إذا غادي نديرو لانفيرس. إلا درنا لانفيرس كنشونجيو لوردر، كنشونجيو لي بلاص عاوتاني. إذا 1 sur x plus y هي 1 sur 11 و في لوطخ كوتي 1 sur 5. après اش خصنا دابا؟ خاصنا 2x في لو نيميراتور. alors regardez 2x compris entre deux nombres positifs. علاش؟ لأن في لا ملتيبليكاسيون خص اوبليغاتوار يكونوا les nombres positifs. alors 2x compris entre deux nombres positifs. alors multiplier les 1 sur x plus y 2x ou 6 fois 1 sur 11 ou 10 fois 1 sur 5 comme ça. après la simplification c'est 6 sur 11 inférieur ou égal 2x sur x plus y inférieur à 2 parce que 10 divisé par 5 c'est 2. ça y est. On passe à la dernière question, c'est montrer que AB inférieur ou égal à 2A. Montrer que A fois B inférieur à moins à 2A. Pardon. alors بالنسبة لهذا السؤال كاين اللي غادي غير يشوفو غيقول لا لا صعيب انا ما غاديش نوصل الامتحان ولكن راه السؤال بسيط. دائما الا ما عرفتيش توصل للجواب مباشرة ممكن تاخذ هذه قاعدة عامة. إلا قال لك هو بين لي A صغار أو تساوي B فأنت بين بأن A ناقص B صغر أو تساوي صفر. يعني جيب هذا لهنا دير لي موان وحسب هذاك لو كالكيل ولا دير لا سامبليفيكاسيون ولا دير لا فاكتوريزاسيون ولا دير شي طريقة شي ميثود باش تلقى لو سين، باش تدرس ليه لو سين بور ايتيديي لو سين ديال هذاك لا ديفيرونس. خصك تلقاه نيجاتيف على حسب هاد لو سامبل. الا كان انفيريور راه غادي تلقاه انفيريور زيرو، الا كان سوبيريور راه سوبيريور ا زيرو. الوغ و الا كانت ايكال راه ايكال ا زيرو. الوغ بحال الوغ هادشي هو اللي غادي نبينو في هاد السؤال. اذا غادي ننطلقوا
من المعطيات هما اللي غادي يبينوا لينا هاد لا كيستيون. اذا غادي نبداو باش غادي نبداو نحسبوا حنا ديك ا بي ناقص دو ا هي الاولى. اذا جبنا ديك دو ا للجهه الاخرى ا بي موان دو ا عندنا لو فاكتور كومان هو ا. اذا غادي نديرو لا فاكتوريزاسيون. الوغ ا فاكتور بي موان دو صاي. الوغ بي موان دو فوا ا. دابا غنجيبو لي دوني المعطيات. عندنا ا الا شفتو مزيان هنا ا كبر من صفر و بي صغر من جوج. اذا اش كتعني اكبر من صفر؟ يعني بوزيتيف. اذا هاد ا بوزيتيف. بقى دابا لينا هاد بي موان دو غادي نشوفو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. غنجيبو مناش من هادي بي صغر من جوج. الوغ الا جبنا جوج للوطخ كوتي غتولي بي موان دو صغر مناش؟ صغر من صفر. وبالتالي هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. لو برودوي دو دو نومبر ديفيرون سين ديما نيجاتيف. اذا ا فوا بي موان دو راه صغر من صفر. هادشي غادي نكتبوه. الوغ ا سوبيريور ا 0 et b inférieur à 2. Donc a b moins 2 inférieur à 0. Alors le produit de deux nombres du signe contraire c'est négatif. Alors donc a facteur b moins 2 inférieur à 0. Alors a facteur b moins 2 هي اش؟ هي a b moins 2 a. alors اش كنا حنا بغينا نبينو؟ بغينا نبينو بان a b moins 2 a صغر من صفر. اذا a b inférieur à 2 a. donc a b inférieur à ou égal à 2 a. صحيح on a fini. أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد ومسيرة موفقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.